Good morning, everyone. Okay, so today is Friday. We had information from the European Union at 4 a.m. Today we are at Friday 23rd, and the situation as today is as follow. The information, first and foremost, the information of the website is going to be updated today, which is all the technical levels that we were trading this week, and it's already, it's all done, so it must be updated. So remember to check on the website. You also got the English version right here, and all the trading for next week is going to be updated either today or later today at closing hours. Okay, but anyway, you're going to count on the information in my website. Many people asking what the brokers I use, and this is the broker that I use. You can download a demo account here. They are One Financial Markets from UK, FCA regulated. Okay, so you have the right link, direct link here to the website. All right, so let's go to first to check the information. Like I said, the numbers of the production, they were not good forecast, and everything was pretty bad in terms of Germany, France, we got European in general, we got also the UK, so everything red numbers for the manufacturing production. And now we have of the US at 10:45 a.m. Eastern Time. Estos son los números de producción que salieron. La actualización del sitio se va a dar entre última hora de hoy, posiblemente más antes que tarde, pero van a contar con esa información ya para la próxima semana con los niveles técnicos de trading. Let's go to markets now, and let's see what we got. Esto es eurodólar, se abrió completamente vendedor, estamos ya a ventas nuevamente, nivel psicológico de 0,850 haciendo un poquito de ruido acá en términos de compra, pero no es que lo superemos, ya vamos a 1,0830, 1,0820. Evitemos la venta final de 0,810 y 0,8 porque ahí va a estar esperando el comprador. Así que vamos a ver hasta qué mínimos nos llevaría. Si noto de que acá 0,830 es un muy buen target para eurodólar desde 1,0850. Bien, es una barrera importante 0,850, por eso está costando pasar. Así que sugiero no adelantarse a ventas justo en esa cotización. Hay muchos pivots centrales por acá. Tenemos uno en 1,0836, tenemos otro en 1,0830, así que las ventas a partir de ahora en estas cotizaciones son un poquito complejas por la cantidad de compra que hay acumulada entre 1,0830, 1,0835, 1,0850. Así que tengamos paciencia con eurodólar antes de vender y quedarnos con una posición de venta sin poder cerrar el día de hoy, que sería un poquito lo que nos puede llegar a comprometer. Así que toda venta que hagamos va a tener que expirarse, es decir, apenas entremos venta, seguir el video de expiración que se levantó ayer para comprender de qué se trata eso. Okay, so here euro dollar, we are into the sellers. We're going to wait to short at 108.50 down to 108.30. We have plenty of buyers trying to push the euro around the 108.50 and the 108.30. So it is expected to probably go down to 108.20, but I see many buyers really trying to get into the euro around the 108.50 and the 108.30. So even though we're going to short the euro, we had to pay attention down to what target is going to give us. Now, if today the market closes below the 108.50 or below the 108.30, we expect the 108 and the 107.50 for next week, no problem. But we had to take these levels very seriously and not trying to short before we should or trying to let run the profits. We had to catch them as soon as possible, like I said, in order to avoid the buyers between the 108.50 and the 108.30. Okay, if it goes up, we're still gonna short. I mean, everything below the 109, it is for the seller. So, short strategies ideally for the euro. Por más que euro dólar suba hoy en torno a 1.09, todo lo que es debajo de 1.09 son estrategias de venta igual. Así que es eso, simplemente no adelantarse a ventas, y las ventas las tratamos de expirar si vemos que demuestran latencia de mercado, se demoran mucho, 2-3 pips que ya pierda precio o presión de venta, nos retiramos y esperamos posiblemente confirmación siguiente.
Let's go to pound dollar now. Again, sellers ideally, we're going to short the pound around the 127.20 down to target 127.10, and then below 127.10 down to target 127. I'm already in the market here, so I'm just going to wait for my trade below the 127. Of course, no buyers. Even if it goes up to 27.50, we are going to consider only short strategies for the pound dollar today. And here the level more complicated levels, the 127 and the 126.90, because as you can see, the market is really trying to catch on the pound here. So it shouldn't be no problem once we get below the 26.90, because that level is going to take us right down to 126.60. So we'll see what happens. And like I said, only sell strategies on the pound dollar today. Attention to the 126.90, but below it, all the sales you want. En el caso de Libra, lo mismo. Si el precio sube, vendemos. Si cae, vendemos igual. Atención con el 26.90 y 27, que hay un poquito de acumulación de compras. Una vez que pasemos 26.90, toda la venta que querramos hasta 26.70 y 26.60 como target final en Libra. En lo que es base dólar, bueno, ayer tratamos de cerrar las posiciones de venta lo antes posible. Hay quienes pudieron hacerlo y quienes no. Quien se quedó con la posición de venta no sería un problema de momento porque estamos debajo de 33, así que queda mucho para resolver eso de las compras. Aún así, si no te significa mucho, sería bueno que cierres la posición de venta, pero si no, no veo problema porque un día de volatilidad con datos nos puede perfectamente acercar a las ventas. Aún así está comprado el dólar CAD, el precio de 1.3210 levanta 1.3230, luego sobre 32.30 levanta 32.50, 32.70, no descarto 1.33. Y si llegamos a 1.33 ya expira la venta y vamos por compras. Atención con eso porque puede darse una situación así la semana que viene con algún contexto macroeconómico, y este cruce en particular tiene mucha facilidad de pasar de zona muy fácilmente de una sesión a otra, o sea, de estar zona de venta a entrar a precios compradores y no caer más. Así que atención con este cruce, en el sentido que, bueno, sería ideal obviamente no quedarse con ventas y esperar los compradores. Insisto, las compras empiezan en 32.10, 32.30 target, luego sobre 32.30, 32.50, luego 32.50 a 32.80 y 1.33. Y por lo que se ve, no hay nada de toma de ganancia. El mercado está realmente posicionándose con el dólar. Algo se están adelantando, por supuesto, de información para la próxima semana, algún dato o lo que fuere, que eso lo vamos a revisar. Luego, esto es oro. Oro se mantiene todavía debajo de 1920. Let me really quick to explain dollar Canadian. The market is into the buyers. We're going to start buying at 132.10 up to 132.30, and then above 132.30 up to 132.50. So all buyers, as you can notice, the market is really not taking any profits, and looks like all the buyers are really getting into dollar Canadian. So I'm expecting the 120, 132.50 possibly, and also 133. I mean, this cross right here is very intense when it comes to buyers. So it might take advantage and it might give us tons of buy pressure here. So pay attention to the Canadian. It looks like good opportunity, even though we are still below 133. So that means we're not really into the lows of March, but we'll see what happens. Again, it's a very intense cross pair right here. All right, so esto es oro, se mantiene debajo de 1920, la preferencia sigue dejando el hedge acá. Vamos a esperar que pase 1920 y ahí vamos a 1927, posiblemente 1930. Si estás cubierto, vas a soltar el hedge break-even, pero en cuanto puedas hacerlo, porque no hay compradores debajo de 1920. Pasando la barrera de 1920, insisto, vamos a 1926 y 1930 con la onza, right? So for gold, we are into the sellers below 1920, no buyers yet. Once we get up to and above 1920, we're going to go all the way up to 1925 and 1930. So attention here for gold. And I wouldn't take any short strategies on gold. Looks like the 1910 is a very important low for gold, and the market is really trying to push very high the pound
of gold here, but we had to really wait for 1920 before we jump in to the conclusion that we're going to go after the 1930. All right, so no buyers yet, but considering possibly buyers for today, and the price that I'm going to get is the 1920. Okay, el precio donde empiezan los compradores es 19.20 en la onza. Y ahí vamos a 19.30, pero no adelantarse porque igual es una base de mínimos muy débil todavía y no contamos con tantos compradores, pero sería el objetivo de hoy, posiblemente ya levantar a comprarse 19.20, 19.30. Si estás cubierto, soltás el hedge en cuanto estés break-even. Si no lo viste, lo soltamos después, una vez confirmado el precio sobre 19.20. O sea, tratamos de no dejar un hedge activo en los mínimos ya esta semana, pero no adelantarse a eso. Esperemos que el precio se posicione por lo menos sobre 1920. Y si tenés el hedge más abajo, tratas de mantenerlo, porque insisto, no veo compradores, estamos debajo del pivot central, así que posiblemente no sea un día importante para el comprador. Habría que ver cómo evoluciona la apertura de Estados Unidos. Bueno, eso es todo lo que tenemos y ya nos vemos en la sala. That's all we got for today. Now, see you next week. And like I said, just check on my website for the last updates of the technical levels for price action next week. I wish you luck today, guys. Bye-bye.